السلام عليكم الزل في الأمان. فوالا رانا أمام المقر الأمم المتحدة هنا في جنيف في سويسرا، وهما اللي قالوا لفرنسا باللي ممنوع باه تمنعوا المناقبات يلبسوا نقاب في فرنسا. وجيت لهم هنايا باه نشكرهم على الشجاعة تاعهم ويعطيهم الصحة باللي كشفوا فرنسا باللي ماش تحترم الحقوق الإنسان. فوالا on est au Palais Wilson, au siège du Comité des droits de l'homme des Nations Unies, qui a condamné la France le 23 octobre pour violation de la liberté religieuse, notamment en obligeant la France à rembourser les amendes des femmes qui portent le niqab. Donc c'est une très très bonne nouvelle pour les droits de l'homme, et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité venir sur place féliciter le Haut Comité des droits de l'homme. Il y a 18 professeurs de droit de plusieurs nationalités, dont un Français d'ailleurs, on tient à remercier, qui ont le courage de sanctionner, de condamner la France pour violation de la liberté religieuse. Alors c'est une très bonne nouvelle, car je suis le seul au monde à défendre la liberté religieuse de ces femmes libres, à la fois en Europe, dans 8 pays européens, la France, la Belgique, la Suisse, la Hollande, l'Autriche, l'Allemagne, le Danemark et la Bulgarie. Mais je défends aussi la liberté des femmes de ne pas porter le voile si telle est leur volonté, notamment au Soudan, où je me suis rendu en septembre 2013 pour empêcher qu'on tape à coups de fouet la jeune Amira, et récemment le 8 mars 2018 où je me suis rendu à Téhéran en Iran pour faire libérer 29 femmes qui refusaient de porter le voile. Donc je défends toutes les formes de liberté, à la fois celle de le voile dans les sociétés musulmanes si telle est la volonté de ces femmes. Donc voilà, alhamdoulilah, راكم تشوفوا باللي كاينه حاجه يعني كبيره على القوانين تاع هذو الدول هذو اللي ما بغوش يحترموا يعني الحريه تاع المراه في اوروبا. وعندي فاني رساله للسي احمد ويحيى، على بالكم بلي السي احمد ويحيى منع النساء اللي خدموا في الاداره باه يلبسوا نقاب، على بالكم بلي ما سقساش المجلس الشعبي الوطني لو كان راه قابل ولا مش قابل يمنع النقاب في الاداره الجزائريه. على بالكم بلي هذه حاجه غير قانونيه وغير دستوريه. على هذا الشيء نطلب من المواطنين، يعني المراه الجزائريه اللي تخدم في الاداره الجزائريه، لو كان بغيتوا تشكوا بهذا القرار اللي راه غير قانوني وغير دستوري، بلي راني قابل نعاونكم باه نقدموا الشكوى دونك في المحكمه الاداريه باه نقلعوا هذا القانون اللي ماهوش يعني شرعي. Donc je lance un appel à toutes les femmes qui travaillent dans l'administration algérienne pour leur dire que la décision du Premier ministre, M. Ouyahia, d'interdire le niqab dans l'administration algérienne est une décision qui n'est pas légale et qui n'est pas constitutionnelle. C'est la raison pour laquelle donc je demande à ces femmes qui souhaitent porter plainte que je les soutiendrai avec des avocats pour faire un recours auprès du tribunal administratif d'Alger pour faire annuler cette décision qui n'est ni légale ni constitutionnelle. Voilà, هذه هي الرسالة اللي بغيت نفوتها لكم هنايا دونك امام المقر تاع الامم المتحده تاع حقوق الانسان. والحمد لله راكم كاع بخير، والسلام عليكم وتهلاو في روحكم وثانميخت.